Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our discussion on USB port. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang USB port. So this is the communication protocol untuk USB port. So in previous discussion, dalam perbincangan kita yang sebelum ni, kita dah bincangkan bahawa USB transaction always communication ataupun hubungan USB selalunya bermula dengan host. Mestilah bermula dengan host. Host yang akan start. So bila host start, the first thing yang dia buat adalah dia hantar a token packet. Ni kita panggil token packet. Satu packet dia hantar kepada devices. Bila device tu cucuk pada connector, bila kita connect device kepada USB port, the first thing is host akan hantar token packet. Inilah token packet dia. So dia ada 5 bahagian. The first one is synchronize. Usually synchronize ni adalah untuk host ni hantar speed penghantaran pada port tersebut. So dia akan check sama ada device tu boleh ikut synchronize tak. Maksudnya bila dia hantar synchronize ni, device tersebut akan baca based on the synchronization of data ni lah. Dia ada 8 bit. So device akan tahulah speed of host. Host akan hantar ikut speed pada USB port tersebut. So bila device dapat synchronize the first part ni, so device akan tahulah bahawa port tersebut berapa dia punya speed dia atau kelajuan. Kita dah bincangkan, we have previously discussed bahawa setiap USB port tu dia ada jenis USB port tu, kita boleh bahagikan ikut dia punya kelajuan atau speed dia. USB 1.0 speed dia lain, 2.0 speed dia lain, 3.0 pun speed dia lain. So synchronize dia digunakan supaya bila device dapat feel synchronize ni, the first feel, device tu tahu bahawa speed untuk port tersebut berapa, supaya the next part ni semua dia boleh baca dan penghantaran data tu boleh ikut speed yang sepatutnya lah. The second part is PID, packet identifier. It consists of 4 bit, dia ada 4 bit, followed by a 4 bit check fill. So dia ada 8 bit lah, 4 campur 4. The third one is address. Address ni 7 bit. Ini juga kita dah bincangkan sebelum ni, 7 bit address. So 7 bit address ni means bila ada USB device connected, host akan directly bagi terus address mana yang available kepada, dia akan assign terus address yang available kepada that USB device. NP ada 4 bit. Dia akan specify endpoint dia sama ada device tu dia ada endpoint 0 or endpoint 1. Ini kita akan tengok lebih lanjut pada perbincangan sekejap lagi. Jenis-jenis communication protocol, jenis-jenis transfer data tu, jenis-jenis data tu lah, macam mana dia transfer. CRC is cyclic redundancy check. Ini adalah untuk checking the USB field ni, keseluruhan ni. Usually CRC ni untuk check lah sama ada data ni ada yang corrupted or ada yang packet tu dia punya data dia error, data error. So ni adalah 5 bahagian or 5 parts of the token packet. So bila kita sebut USB token packet, inilah dia ada 5 jenis, dan dia ada synchronize, PID, address, endpoint dengan CRC. So ada beberapa jenis USB protocol. The first one is
control transfer. Control transfer ni secara mudahnya adalah apabila kita nak gunakan device yang ada communication between host and function yang ada kita nak hantar command. Okay, nak hantar command. So itu kita panggil control transfer. Okay. Each USB device is required to implement the endpoint pair 0. Ni yang saya kata tadi, NP tadi kena 0 kalau kita guna control transfer. Means kalau device tersebut kita nak gunakan untuk control, let's say kita nak control some device using USB port. Okay, so kita dalam tu endpoint dia adalah 0 lah. Kita akan guna control transfer communication protocol. Yang ni bidirectional, means komputer boleh send command kepada devices, device boleh send command kepada komputer or PC. The second one is isochronous. So isochronous ni can be unidirectional, maksudnya satu arah saja, sama ada from PC to device sahaja ataupun from device to PC saja, or it can also be bidirectional. Dia boleh juga dua arah. So depends on the devices jugalah, depend on the device. Okay, so usually kita gunakan untuk PCM, pulse code modulation, voice data. Okay, yang ni usually kalau kita nak hantar data dalam bentuk analog yang dah ditukar dalam bentuk pulse code. Okay, for example kita punya speaker ataupun kita punya microphone lah, kalau kita guna USB. Okay, the third one is interrupt. So interrupt ni unidirectional and only inputs to the host. Okay, kalau dia dalam mode ataupun dalam type interrupt, maksudnya kita ada satu device tersebut akan interrupt PC. Okay, dia akan input kepada PC, so dia yang akan interrupt PC. Okay, so endpoint can be specified, can specify the polling period. Okay, maksud dia kat sini interrupt of a polling type. Maksudnya kat sini kalau dia interrupt, endpoint ni akan menentukan bila masa dia polling, dan selepas habis polling tu dia akan dibenarkan untuk interrupt. Okay, so contohnya kat sini adalah keyboard. So kalau kita tak tekan apa-apa, dia hantar data yang kecil, USB keyboard lah ni, dia akan hantar data kecil kepada host. So dia tak mengganggu sangatlah. Interrupt ni hanya bila kita tekan atau kita type, baru dia akan interrupt dan hantar data kepada host, kepada PC kita. Okay, keyboard USB kita tu bila kita type, baru dia hantar data. Kalau tak, dia akan polling lah. Okay, and the next one is bulk transfer. Bulk transfer ni lah yang biasa kita gunakan, can be unique or bidirectional. Biasa kita gunakan untuk mass storage lah, USB pen drive kita kan, storage, ataupun kita punya USB hard disk. So ni kita nak hantar data dalam bentuk yang besar lah. Okay, in case of delivery failure, biasanya kita boleh retry balik. Okay, typical untuk scanner ataupun USB mass storage kita lah. Right. Okay, so bila kita connect device kepada USB port, sebenarnya sebelum kita boleh gunakan, ataupun sebenarnya initialization period atau initialization step dia ada beberapa jenis lah. Okay, so yang ni adalah state diagram dia yang bawah ni. Okay, the first state diagram adalah attach. Attach ni maksudnya bila kita connect atau cucuk USB device kita.
Okay, kita connect pen drive kepada USB port. Okay, itu adalah step yang pertama, attach. So after the next step, barulah device tu dapat power untuk dia function. Sebab some of the USB device they don't have their own power. Okay, so dia tak boleh function lagi. Contohnya pen drive kita lah. Okay, however, kalau bila kita connect kepada USB port, kalau USB port tu ada problem, dia tak dapat detect, ataupun katakan kita punya pen drive tu dah kotor ke, dia punya pin sama ada pin 1, 2, 3, 4 tu kotor ke, so dia akan menyebabkan attach ni tak dapat dijalankan, ataupun the first state ni tak function. So kalau tak lepas first state, dia tak akan pergi state yang seterusnya. So attach ni tak betul, ada error, so dia tak dapat power yang sepatutnya. Okay, so tu adalah state yang pertama dan state yang kedua. Lepas dia state pertama, baru dia masuk state kedua. State kedua powered. Kalau dah lepas state pertama, kedua, baru dia akan pergi kepada default. Kalau power ni dia tak cukup power, tu yang kadang-kadang bila kita connect USB device tu, dia tulis kat situ USB device is not recognized, sebab power dia tak cukup. Okay, sama ada USB port rosak ataupun device kita tu sendiri yang ada problem. Okay, default adalah the first connection lah. The first connection tu yang kita bincangkan tadi, iaitu bila host bagi token packet kepada device, tu default. So bila dapat power, baru host boleh bagi token packet. Lepas host bagi token packet, barulah device tersebut dapat address. Okay, selagi host tak bagi, ataupun token packet tu tak sampai kepada device tersebut tak akan dapat address. So after device tersebut dapat address, barulah dia dikira sebagai configured. Selagi dia tak dapat address, selagi tu tak dikira sebagai configured. Okay, after configured, barulah dia boleh digunakan untuk based on dia punya function lah. Okay, kalau pen drive, function dia adalah untuk mass storage lah. Kalau device USB device lain tu untuk interrupt lah. Okay, empat yang kita bincangkan tadi tu, ini control transfer ke, isochronous transfer, interrupt atau bulk transfer ni, selepas configured baru dia akan buat semua tu. Okay, so itulah itu saja perbincangan kita untuk communication protocol for USB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.